Nabangag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Naduktalan nga awanan iti permiso ti in-house pumping facility ti maysa at Transport Coop iti Baguio City. Nagbalaag dagiti otoridad iti panakipasara ti pasilidad no saan da pay laeng nga agsardeng gapo iti posible apagad nga itunda daytoy. At dati detalye ni Glory Balegan. Idinapan alawas na diskubre ti operasyon ti in-house pumping facility iti Crystal Cave Bakakang Central iti syudad ti Baguio. Irekreklamo daytoy dagiti masaanan a residente gapoy ti ariwawa ken posible apagad nga itunda daytoy iti kabalbalayan. Naadaan iti dialogo iti barangay dagiti agrekreklamo a residente ken ti Kaaruba Transport Service Cooperative nga akinkukwa iti illegal pumping station. We'll do an ocular inspection of the area and then kung ano po yung observations namin and findings namin, I think, and then after that we will set another dialogue between both parties. Impaay matlang ti Baguio Fire Station ti rekomendasyon da iti kooperatiba kalpasan ti insayangkat da panagsukimat idi napalabas alawas. Impatangmat ni Mayor Benjamin Magalong ang maipari ti operasyon ti pumping station nga awanan ti kaskanan a permit ng runa ti Environmental Compliance Certificate. Kaya nga ngayon we're bringing in EMB, we're bringing in DNR as well para talaga i-address yan kasi bawal yan eh. Delikado yun, safety wise, no? Basta na lang ba pwede magtayo na lang sa isang residential area? Yung mga ganyang mga fuel pumping stations. Hindi pwede yan. Imbalaag na ti posible apan nakaisardang ti operasyon tinakalumang nga in-house diesel pump gapo iti kinapagad daytoy. Naituding ti re-inspection sakbay ti pa nakaipaulog ti closure order no saan dalata nga agtungpal. So definitely. And we can also file a case against the owners or the operators. We're going to file a case against them for violation of the environmental code. Malaksid iti garahe ti kooperatiba iti Crystal Cave. Naduktalan pa iti POSD ti kapada aparikot iti maysapay a garahe da. Mangisayang ka ti POSD iti comprehensive inspection iti amin a transport cooperatives tapno masukimat ti panagtungpal dagitoy iti lintag nang runa no adaan dagitoy iti bukod a fuel pumping facilities. Ginanda ti Nustim a kapatang ti masanan a transport co-op ngam naggadgada. Nupay kasta, kinunada ang manarimaan na ti panangiproseso da kadagiti maikalkalikagum a permit iti operasyon da. Glory Balegan para iti Pagilian. Iti sa baladamag sinukimat dagiti military top official ti Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, ti dua a kaadawyan an naval detachments ijay Basco ken Navulis ijay Batanes. Sinukimat dagiti opisyal ti pasilidad tapno may panamnama ti kinasagana ti defense outpost ngagbantay iti Batanes Island Group Area, Luzon Strait ken dumapay a critical maritime areas. Ti Luzon Strait apakiramanan ti Balintang ken Bashi channels ti maysa kadagiti napateg a joint operational area ti NOLCOM ken may konsidera a choke point iti naval ken air traffic. Ti sasarungkarda ti Mavulis Naval Detachment ket nang papigsapay iti moral dagiti tropa abukbuklen ti 14-man team manipod iti Philippine Navy ken Civilian Active Auxiliary nga agbambantay iti detachment. Naisangkat damat lang iti flag raising ken panagkanta iti lupang hinirang iti Mavulis Island. Nainagunaran iti October 2023 ti Naval Detachment iti Mavulis Island amang papigsapay iti defense and strategic security capabilities iti Northern Luzon. Kabiyatan na manamnamang adda mapaduras ti kabulan ti Hingyon Fire Station ijay Ifugao iti panakipaay ti baro a fire truck kadakwada. Ti nasawa state-of-the-art fire truck ket aggatad iti 14 million pesos. Mabilin daytoy nga aglawon iti 1,000 gallons ti danom ken mabilin nga ag-discharge iti 3,000 liters per minute. Umiso para iti medium to heavy operations. Adan lang daytoy iti personal protective equipment, self-contained breathing apparatus, firefighting hoses ken nozzles, ken daduma firefighting tools and accessories. Manaraman mo't ita ti konstruksyon ti bukod a pasdag ti Hingyon Fire Station. Dagitoy a development ket pasat ti BFP modernization program tapno mapabilag ken mapatibker ti kabalan ti BFP nang runa iti komunidad.
Dagiti kang Ronald Damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na imbangal daw.